आंब देखु आंब दीटा से गाड़ी पाखे पड़ता चोरी नहीं आसी आंब दीटा बांती कर सब बड़े खाई कुतुकुतु हो ना खाइबिनी बांती खाली करदेवी देख निजे निजे मुँह पर पकई खेल। हेलो हाय नमस्कार आप समस्त आज ब्लॉग को आपको ढेर सारा वेलकम। तो ये फाइनाली देखो आम दे दीचु घरे सन्ध्या धूप अलरेडी दिखाई धूप दीप सब दिखाई घर देखूँ देखेबी घर पूरा सबुआड़ सफा सुतरा परिष्कार तो आम लाइक सबकि क्लीन कर देछि कारण बहुत अलिया होता घर सब सफा हो जाइए। एपटे देखो रोसई ये जगह भी सब सफा माने ऑलमोस्ट घरे आउ कि माने असजड़ा है कि ना सब किसी जिन सजा सजड़ी हो जाए। देखो आई दीटा आंब देखु आंब दीटा से गाड़ी पाखे पड़ता चोरी नहीं आसी आंब दीटा भल देखा देखिया। बाकी एबे डुडुल टे खाऊची कारण से शोई पड़ता घंटे 2 घंटा तो खाऊची एबे खाई सारला परे देखिया। आज डेली रुटीन ब्लॉग बास ये स्टार्ट है आशा करछि आपण माने ढेर सारा प्यार देबे भल पाइबा देबे आ जेमती सब ब्लॉग को लाइक करछिन ए ब्लॉग को भी सेमती भल पाइबा देबे। तो चलंतु आज ब्लॉग ये स्टार्ट होछि। आ एटा देखंतु हम बेडरूम भी पूरा चकाचक क्लीन कारण से जो बेडसीट गोटे काल रात पड़ता आम तो आसिक चेंज करनु तो सी पूरा बेडसीट पूरा क्लीन कर देछि बेडसीट पूरा सफा नुआ बेडसीट माने सफा ना पूरा नुआ बेडसीट पड़े देखो आ डुडुल ये शोला सी उठिक सेपटे खाऊँ आ बस यही सब जिन घर को टे आसलु जेहतु 4-5 दिन पर घर टे असना असना हो जाता तो पूरा फ्रेश पूरा आम चकाचक घर भी चकाचक आ बस। देखो टे सन्ध्या पिया हो ग्रीन टी बहुत दिन टू ग्रीन टी पियाई नाला बहुत दिन टू मैंने केते वर्ष पर मैंने मुझे बोधे लास्ट 9th कि 10th क्लास बोधे ग्रीन टी पीती मतलब ग्रीन टी केबे भी हुए तो आज हठात कहीं मामा मन है सी पचारा ग्रीन टी भी घर थी बोला ग्रीन टी पियो मुझे हाँ पीए तो ये ग्रीन टी टी आज पिया मैंने केते वर्ष पर मुझे ग्रीन टी पीऊँ लोक एमती कहीं कर जहाँ तो आटलिस्ट पीऊे कि मुझे टोटाली चा ही पीऊनी मुझे चा पूरा छाड़ देती मैंने लास्ट बोधे 2 वर्ष 3 वर्ष है कि अधिका है बोधे बाहागर पूर्वर बाहागर वर्ष 1.5 वर्ष पूर्व मुझे चा छाड़ देती पीवा चा जमा पीऊनी कारण मझे चा पीले गैस है बहुत तो आ जमा भी चा पीऊनी। एवं देखो पिया हाथ में अच्छे ग्रीन टी ये देखो टोका खाई सारा खाई केमती अधारू बांती करदेला बांती कर सब बड़े खाई कुतुकुतु हो ना खाइबिनी बांती खाली करदेवी पुणी तार चेंज है से गंजी फंजी सब बांती करला आउ थे पुणी डाइपर भी चेंज कला कारण से डाइपर बहुत समय पिंधला डाइपर चेंज है डुडू एमती ता पाद आंगुठी सब एमती कर शोई देखो गोड़ एमती टेकिकी रख हाँ बाडौ देखना केते खटर एम सब करती डुडू एम सब करती फिट बांती करी अल्प खाई जी खाया कथा खाई से फिट देखते जमी मुझे एम थी कौन क्या कारण घर समस्ते कहते कि मुझे छोट ठीक से खाऊनी बहुत पतला थी माने मोर 10+2 जाए आपण जो फटो मुझे सेयार कर देखिए आबेका चेयर आप बिलीव करेंगे कि पिलाटा एमती ट्रांसफॉर्म होगा से माने से फिगर रे फिगर माने एबे मोर वेट है पाखापाखि 91 किलो से वेट मोर माने बोधे 30-35-40 मैक्सिमम 40 मतलब +2 में 40-45 किलो रोला +3 को धीरे धीरे बढ़ी से मैंने 60 मैंने पाखापाखि से 60-62 तापर तो MBA पर बढ़ला MBA पर तो लगिगला 70-65 एमती एवं देखला वेट बढ़ी खाया पीया चक्कर में फुड ब्लॉगिंग चक्कर में वेट बढ़ीगला पुणी भावी सकाल दौड़ा दौड़ी कर पेट पेट कमाई पड़ो ना पुणी भाई सेंचुरी क्रॉस न हो आपण मैंने से डाकु सेंचुरी क्रॉस हो बहुत हुए अवश्य हाइट को किए किए कहते ठीक अच्छे कि मत निजक भल लगुना अधिका मोटा है भल लगे डुडुल टी हालो हाय कहनी तो आज आम मिसिक हालो हाय कहीद हेलो हाय नमस्कार आप समस्त आज ढेर सारा वेलकम मुझे डुडुल मो सहित ब्लॉग रे अच्छा पापा आम टे भांगुच अलस आम खाइलुनि कि आम बांती कर एक्सपर्ट जाणिकी तो डाकुथे बेले मैंने बहुत टाइम देखी आप डाकुथे सी कहीं शुणवनी मैंने जाणिकी गाले कि अन्य मनस्क थो डाक डुडू डुडू सी डाकुव बेटू बेटू शुणवनी मो पाखे थी शुणवनी कान में बासुव कि चाहून टे डर डाक डुडू सागे सागे किए किए किए
କି 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 କୋଉଠି ଡାକିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ କଣ ଭାଇ ଏମିତି ଗୋଡ଼ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଟେକି ହେଉଛି ତାକି ମୋତେ ନେଇଯାଅ ମୋତେ ଆଉ ଏଠି ମୋତେ ଶୋଇପାରିବିନି ବେଷ୍ଟ ମୋତେ ନେଇଯାଅ ଟୋଟାଲ୍ ତଳେ ଶୋଇଲାନି ପୁରା ଟେକି ହେଲା ଏଇଟା ଜୋରରେ ପଛ ଟେକିଲା ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ଧରିଲେ ହାତରୁ ଏବେ ଖୁସି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତାର ମସଲିନଟାକୁ ମୋ ଉପରେ ନିଜେ ନିଜେ ପକେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛି ଦୁଇଟା କ'ଣ ଏମିତି ଖେଳିଆ ଦେଖ ନିଜେ ନିଜେ ମୋ ଉପରେ ପକେଇ ଖେଳୁଛି ଏଇଟା ଏମିତି ନିଜେ ନିଜେ ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି ମସଲିନରେ ଲୁଚି ଯାଉଛି ମାନେ ସେ ହେଇତା ଖେଳୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲିଲୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଛାତ ଉପରେ ବୁଲିଲୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଥଣ୍ଡା ପବନ ଖାଇଲୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଜଳଖିଆ ସେଉ ଗୋଟେ ମୁଡ଼ୁକି ଆଉ ବାକି ଫେଣି ଏ ଫେଣିଟା ଆମେ ଯେଉଁ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲୁ ପୁରୀରୁ ଆଣିଥିଲୁ ଫେଣି ଆଉ ଏଠି ସେଉ ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଡ଼ୁକି ଆଉ ଟୋକା କେମିତି ହସୁଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ସକାଳୁ ସାମ୍ପୁ କରିକି ଗାଧେଇଛି ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟି ପୁରା ଫୁରଫୁର ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ପୁରା ଗୋଟେ ଖୁସି ହେଉଛି ଆଉ ଦୁଡ଼ୁ କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଟା ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଖାଉଥିଲି ଫେଣି ସେ ଦେଖିକି କହୁଛି ଫେଣି ଖାଇବି ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଖାଉଛି ଦେଖିକି ଖାଉଛି ମୁଁ ନଦେଲେ ଓଲଟା କାନ୍ଦୁଛି ସେ ଦଉନ ମୁଁ ତ ଟିକେ ସେଥିରେ ଶୋଇଥିଲି ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଧରି ଖାଉଥିଲି ସେଉ ଯେଉଁ ଦାଦାରେ ଥିଲା ପ୍ଲେଟ୍ଟାକୁ ବାଡ଼େଇଦେଲା ତଳେ ସେଉ କିଛିଟା ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଶୋ ମୁଁ ଟିକେ ଓଳେଇ ଦିଏ ତଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଗଲା ବାଡ଼େଇଦେଲୁ ସେ ସେତିକି ଟାଇମ୍ ବି ଶୋଇନି ମାନେ ନାରାଜ ମାନେ ମୋତେ କାହିଁ ଶୁଆଇଗଲ ମୋତେ ଧରିଲା ଏଠୁ ତାକୁ ତାପରେ ସେ ଫେଣିରୁ ଟିକେ ହାତ ମାରିକି ତ ଉପରୁ ମିଠାଟା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଦେଲି ଦାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଉଠୁଛି ଦାନ୍ତରେ ଉପର ଦାନ୍ତ ତଳ ଦାନ୍ତ ଦୁଇଟାରେ ଉଠୁଛି ଦୁଇଟା ହେଇକି ପୁରା ଚାପି ଦେଲା ଯେ କଷିକି ଯେ 3-4 ଥର ମୁଁ ଦେଲି ତାକୁ ପୁରା ଚାପି ଦେଉଛି ଛାଡ଼ୁନି ଟୋଟାଲି ଆଉ ଜିଭରେ ପୁରା ମାରିକି ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ପୁରା ସବୁ ମିଠା ଖାଇଗଲା ତାପରେ ଫିର ବି କାନ୍ଦୁଛି କି ମୁଁ ଖାଉଛି ଯଦି ପାଟିରେ ଦେଖିକି ତୁମେ କ'ଣ ଖାଉଛ କାଇଁ ମୋ ଧଉନ ଅଭିମାନ କରି କାନ୍ଦୁଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ଥାଳି ଯେତେବେଳେ ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା ଦେଖିକି ପୁଣି ମୋତେ କାଶ କର ମୁଁ ଆଣିଲି ଥାଳିଟା ଥୋଇବାକୁ ବେଶୀ ନାହିଁ ପୁଣି ଦେଖୁଛି କହୁଛି ବାପା ଥାଳିରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଖାଇଦେଲ ମୋତେ ଦେଲନି ଓଲୋ ତୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ଖାଇବୁନି ହଁ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ଖାଇବୁ ସବୁ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି କେବେ କେଉଁଠି ଯାଇପାରିବେନି ଗୋଟେ କାମରେ ମାନେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବ କି ମୋତେ ମୋ ପାଖରେ କିଏ ରୁହନ୍ତୁ ମାନେ ସିଏ ସବୁବେଳେ କେୟାର ଖୋଜେ ମାନେ ମୋ ପାଖରେ କିଏ ରୁହନ୍ତୁ ମୋତେ କିଏ ଧରନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଏକୁଟିଆ ଏମିତି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ପଳେଇବେ ସେ କାନ୍ଦିବ କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ତଳେ ଶୁଆଇକି ଆପଣ ଯଦି ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବେ ହେବନି ସେ କହିବ ମୋତେ ବି ତୁମ ସହିତ ନେଇକି ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କର ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ବସିକି ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କଲେ ହେବନି ତ ଏକୁଟିଆ ଖାଇବ ଏକୁଟିଆ ମୁଭି ଦେଖିବ ହେବନି ମୋତେ ବସା ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ କାଖାଅ ନହେଲେ ମୋ କୋଳରେ ବସା ତାପରେ ତୁମେ ଯାହା କର ନହେଲେ ସେମିତି ସେ ହେବନି ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗେ ଆମକୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଖୋଜୁଛି ଓଲୋ କାଟୁଛି ତ ଦାନ୍ତ ଟିକେ ଉଠୁଛି ଯେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରା କାମୁଡ଼ି ଦେଉଛି ତ ମାମାଲି ସେପଟେ କରୁଛି ରୋଷେଇ ମୋ ଟୋକା ଏଠି ଧରିକି ବସିଛି ଗାଗାଲ ମୁହଁ କେମିତି ପଡ଼ୁଛି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ଆମର ଅଟା ଚକୁଳି ହେବ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଏପଟେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ସବୁ ଛଡ଼ା ହେଇକି ଏଠି ରେଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟା ଚକୁଳି ସରିଗଲା ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ବାସ୍ ଡିନର୍ କରିବୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋକା ଏପଟେ ଶୋଇଛି ସିଏ ବି ତା'ର ଡିନର୍ କରିବ ତା'ର ଏଠି ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ପ୍ୟୁରି ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବ ଆଉ ନିଦରେ ଗୋଟେ ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଖେଳିଲାଣି ଡେଇଁଲାଣି ମୋ ସହିତ ଆଉ ଯାଉଛି ଏବେ ଖାଉଛି ଅଟା ଚକୁଳି ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି ଅଟା ଚକୁଳି ତ ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍ ବହୁତ ଦିନଠୁ ଖିଆ ହେଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି ଅଟା ଚକୁଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସବୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆକୁ ସେମିତି ଭଲ ପାଇ ଦେବେ ବ୍ଲଗ୍କୁ
आउ रही गुड नाइट पुणी देख आप नेक्स्ट ब्लॉग रे वीडियो को फटाफट लाइक करदे शेयर करदे चैनल को बहुत मात्रा सब्सक्राइब करदे टाटा बाय।